satak Tripura motha party o to bahai tong tai kwbangma borok nukha je thanai koibin sigang ek dujona borok mane bodol yakari thaina hai borokni kasam bodol khaipiro amruno tei bahai wan chuk Tripura motha tabu bahai ke chon belai kena hambai sini media friend rono none mo kok jorao nanok sengka tam numba Tripura motha tabuk borotong ba Tripura motha ni halok bahai ani mokol bai ani gian bai ang saimana mote Tripura motha jagan tu Tripura motha 2021 ni 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি আসai fru asuk borok kawain dia aboni pore kabangma borok no Tripura motha phaike dal bidal bodol boya kari phaike dal bidal bodol ni registration no tuibo bubag rani min office jomare phaike ani mote kai Tripura motha je 2021 je tongoni o 21 no tongo idani kalo nukjaka কিছু বড় রক Tripura motha yagar kha ne একটা রক kamani sabo puiler yagar kha sabo 2021 no apunu kha April 6 তারিখ ইলেকশন March সংখ্যায় nomination February ni last দিকে ইনকাই সিট নতিজি আজ ওরা খরকসা নেত্রী কক সাহেব ককরি পিডিএফ আর এটা পিপিএফ বড় মনাংজুক Patal Kamya জমাতিয়া বববা গ্রানো আজ ওরা এমনভাবে সাবাইয়া जोंनाबो आं INPD ni ang SGS hisabe approve जोंबो seat sharing खालायनो आजरो 5टा INPD no rizakha bubagra je seat riman singabu nakha yaka bijorang koltini koram sarbo pasawohi bonusungunu jaga sung jiriman basariman khamon bubagra zero arama sakha কিন্তু সাইড বাই সাইড তাম লুকাছিনা যে Patal Kamya কোনো মতেই পানো 17টার নিচে নখনো নাইয়া টোটাল বসে তোমারে 28 বন সাইজুং যদি जों 17টা যদি বুবাগ্রা রিখাই তাই বাকির ওপর থানায় অনিমেষ বাবু বা বুবাগ্রানি লগিয়াগি এনজিও Tripura motha Tripura ni tongai rok বড় বড় থানায় আইডি হিসাবে বুবাগ্রা ঠিক জায়গা ন এবং চিনি দফানি বিসিং যত দফানো ন এবং জায়গা বুঝিও যত না কেনে দিবে একমাত্র 5টা সিট या ফারজামানি Patal Kamya গোসিলিয়ে বথান পাইছে বথামানি লোকে উগলোগ অনেক কক সালাঙ্কা বুবাগ্রা অনেক কক সিটরা সালাঙ্কা আবুনি পরিণাম जों नुखा 2021 ni 16 তারিখ ডিসেম্বর রাজানো চিনি বুবাগ্রানো খমুলংনি চিনি খুবই একাডেমিনি নখলাবো বসে ইনসাল খাইকা দাগা সভা খালাইকা গো ব্যাক কা খুবই মুসকা কিন্তু তাও যদি সাইনে খাঙ্কাই ইতিহাস যদি ফিলি নেখে লাইভমা ফিলি নেখাঙ্কাই তিনি 2 বছরসি ইংলিয়া বেব 2 বছর না কেন কিন্তু পিনিয়া দল পাইথাকা টিপিএফ পরীক্ষা our right our land abu পরীক্ষা তাবু ইদানিং কালো হাইনা হাই চিন্তাম নৌকা লোক চিনি বিধানসভানে চংমারিনি সেখান হম রম সাবর গাবো বড় তোমারে বড় তাহলে বাকি বড় আপু মা খাবরম বড় বুবাগ্রানো খুশি খাই কিছু বড় সিট দামান হবে সিট আপনি বিসিংক সপ্তম जों क्लियर नंगौ
sini bising da forma songrok bo emon bhabe saitokha 19 বোধহয় চড়লাম খানা আর কেন্দ্র বাসানা বাগে অনেক সাইতকা বুবাগরা অনেক অনেক সুমানানি কক সাকা বুবাগরা সাকা না গ্রাউন্ড রিয়েলিটি তলাও তামো পুংতং আবো তো মাত্র বুবাগরা সি যে তাবো আবো তো ইতিহাস তাবো হয়তো মাসামাং নিতলাঙ্গই কিসা কাইসো কুইসো তলাঙ্গই যখন পাওয়ার ফাইলিয়া ত্রিপুরা মতা যখন পাওয়ার থাকমালিয়া আপনাদের নগরী থাকা পাওয়ার যখন ফাইলিয়া আপনার নগরী থাকা বুদ্ধ কতাল কো গিয়া পাওয়ার ফাইলিয়া নগরী থাকমানে কতাল কো গিয়া নাও নিশ্চয় সাইমিয়া সুতন সঙ্গাপ্রা সাইয়াকো 1983 চিনি দেবব্রত কলয় বিশ্বদেব বর্মা সরলপদ জমাতিয়া কালিয়া দাগয়া মোহন এমডিসি সহ 82 ব্রক এমডিসি 83 যখন ক্ষমতা ফাইলিয়া এক কথায় সাগা শিখ সিদুল সামাচরণ হরিনাথ নগেন্দ্র দ্রাউসং ফালিকলাং খাপকা কাবুকা ইমাং ফাতান ছিলেন শিখ সিদুল ইমাং ফাতান দে আঙ্গাপুর এডিসিগনি টিউজেস দি এজিএস সেন্ট্রাল কমিটি आंबो आफ्रां कैंडिडेट माखं काना किसिजा बयस निबा गां मुलिया सिनाव जे ताबु तिनी और फाइसो कयका आसु को कलक तो साइला करी इतिहास निको मासाव तिनी हाय नै फाइको जे जों सासो 18 বছর 17 বছর যে जों শিখছিল মান দিনে অনেক লড়াই খাইবে অনেক লড়াই শ্রীরাম বাউসো बुबाग्रानो चैलेंज की को मिनिस्टर मालायनि कुन कौक तू प्राइम मिनिस्टर मालायनि कुन कौक तू थांलाय अप्रूव यूजेस बाय कांग्रेस नि हालो काहाम अप्रूव यूजेस बाय कांग्रेस हालो काहाम नि उगलो को नॉर्थ ईस्ट नि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रक सिंग फेवर खायु नि पिएसांगमा सं हाय बरक अप्रूव चिन पक्षे অমা হাইকেন নি রন্দি এই যে গনি এই গনি হিতেশ্বর সকিয়া চিনি পক্ষে কক সাকা পর ইয়াখাই শুধু চিনি আন্দোলন বাই সিমিয়া বরব দায় সকা চিনি শিখ সিদুল মানানি আন্দোলন বরব সিংহ দায় সকা এবং আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড খা আপনি উকলক খা যদি 1980 যদি অর যদি জাতি দাঙ্গা নাইয়াখাই और जो दिनेश सिंह कमिटी रही सेंट्रल गवर्नमेंट जो और इंटरलोकेटर हाई जो चौंजा गया खाई आप किंतु इंदिरा गांधी टीयूजेस लिडार को दिन चुक्ति इंगला खामोन मौ सागर खाला खामोन अपनी मूल्य से 1984 साल 23 तारीख आगस्ट 1983 साल 23 आगस्ट भारत संविधान संशोधन खाई चिनी শিখ ছিল রিজাব শিখ ছিল হাঙ্গে রেসে গেলে তিনি বুবাগ্রানো বরক সাও যে কমাই থাকা তাই মাসা তো সেমিয়া বসু জ্ঞানী কোন বরক সাবন বা তামগিন সেমিয়া বসাইজুং অনেক লাগে বস সাংঘাতিক মানে সুপ্রিম কোর্টনি অ্যাডভোকেট হাইছে বিদিত কবর ব ল কলেজ বোর্ড তিঙ্গি পাস খাইবা বড়নি একটা বই কয়টা সামুঙ্গ ফোনামগা खर गुसु मुसुक सिगनो पुन फेराजां मानो बरक फेराजां मानो बफियोगै माका आउ हिलसा किन्तु कखायना सिरि गय बुबाग्रा खारि थांगा प्रदुत खारिया ब्ले प्रदुत खारिया बार प्रमाण नै दं चिनि महाराज प्रदुत किशोर देवबर्मा 2023 नि 8 तारिख जखन मार्च जखन वुड टेकिंग और चीफ मिनिस्टर एबा आदार्स मिनिस्टर आ दिनो बोधा थेका नंग थेका टाउन बाके बुबाग्रानो नेतृत्वे 13 जना एमएलए नो रिंगै साइथांगा काइतिनि स्टेट गेस्ट हाउस आसु लाइका अनेक कक सालाइका इंटरलोकेटर को आप्रुन साव बर बर ब जागा बुबाग्रानि या प्रिकास लेमा तंबा
बुबाग्रानो गुरुत्तरिउनो तो तिनी आज ओराव भारतनि स्वराष्ट्रमन्त्री ऑल इंडियानि बीजेपी नि प्रेसिडेंट जेपी नड्डा निनी नेडानि चेयरमैन हेमंत विश्व शर्मा तारपर नर्थ इस्ट ताও যে पलिटिकल इनचार्ज जागि तंनाय संबित पात्र माने साइथांगा दिल्लीनि ताबर ताबर नेतारक आदिनो बुबाग्रानि नेतृत्व जों बासुखा प्रसेस चलि दंले बिसांया फुलना के बिसा नोंसों बिसा बुदान आसिनि मालिया दिनै बिसाया बे एक बছर बुबाग्रा वाइसा फैगेल तामो सुदा बिन सामुंद चलि दंले बिन एमएलए रक एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन बिसिंग एसेंबली नि सामुखाय दङ आनी 13 जना एमएलए रक जानि जानि एलाकाओ जानि जानि विधानसभा एलाकाओ जे मानति लामा दै कारेन्ट एलाकानि समस्या नतुय विधानसभाओ नंनि मिडियानि माध्यमे गोबां मा तिसाय दंले ताम असुबिदा दङ दिनै जे बरक एडिसिओ जों आराय बছর कानाते कयेकटा दिन बाकी दङ एकदम आहामरि चाका चाका पाइका पाइका गोटाला गोटाला नाय और तदন্ত खाइदि नों तो गभर्नमेन्ट दंले ना नों आसकै लिडार तरि थांगा एडिसिओ 2 বছরनि हिसाब पुन्य नों सानि मिया देबा ए जों तिनि मिया बचिनि काउन्सिल बंग अधिवेशन पायो कुनु एमडीसी ताबु पर्यन्त यासि सुरुई साइमानियाखौ जे एडिसि हापान 2021 22 22 23 24 नि आर्थिक बছराव म आर्थिक केलेंकारि खाइजाका बा म दप्तरनि एग्रिकालचारनि फिशारिनि फरेस्टनि एडुकेशननि माने हर्टिकालचारनि जत डिपार्टमेन्ट दंमोन मुसुक जरतै रां गुटालांखा अकक्ता पिन्तो केउ सारानि सावजा फैया तांनि उरां उरां कर्मचारी और आंदोलन मा खाइया बेतन से रोहर जायगा थिमतो बेतन से थिमतो रोहर जायगा आबुनि बिसिङै पानो आबुनि बिसिं पानो जों जानि जानि एरिया डेभलपमेन्ट खायनानि बागै जों साम खायलाय ताबुक दिनै दिनेश बाबुनो आंसिना मुसुं दिनेश देबर्मा बसाव आं टीयूजीएस दिसिमि टीएसएफ दिसिमि यास जोंनि आगलगेन टीएसएफ खायबो 1978 दिसिमि न दंबो दं ग्रिया किन्तु आं बार बार सेंट्रल कमिटियाव थाङो दिनेश बाबु सम सेंट्रल कमिटियाव फायबो टीयूजीएस खायबा आं टीयूजीएस 1983 नि 15 मार्च आं सेंट्रल कमिटी टीयूजीएस आगुनि 83 नि किन्तु मौनि कपाला हायपानि लुंगियाले लीडर ने आबुना बाचिरिदि 2021 नि बुबाग्रानि लीडरशिप जे एडिशननि इलेक्शन प्रो सार दिनेश बाबु नों बर कम नों बुध तारिखा दिन बद पुरिया बद दिल्ली दा बेंगलुरु से बीच बड़ बड़ गुरु हुई तंगुई बाय बजारनि थै बजार सीबीए नि बागै सीए एकदम सीएबी नि एनआरसी नि कयटा आंदोलन ननरुखा বই যখন গুলি খাইছে কোনো নতাম বই যখন আর ন্যাশনাল হাইওয়ে কাজ হই দুফুংসার দুফুংলাই দংপ্রো ব লামাও নং নেতৃত্ব রিসালা কাইসা পিকচার ফুংলা সিনি বন্ধু মিডিয়ার কমলে অ বন্ধু মিডিয়ার নর ফুংলাই কিসা রাজানে উকলো উকলো রাজা ফাইনি খানাকাই উকলো উকলো না সারাতাম তমনি বুট কানা ফাইকা বন বন হামিয়াঙ্কা ওয়াইসা পশ্চিম থাঙ্গো आश्राम बारी पासाराने वाइसा फायु रामचन्द्रगादा पासाराने बसाव जों पदनि बागैया पदनि बागै आंनो साना आं पदनि बागै न सागाता सब पदनि बागै हानि साइद दं आं पदमन हनै तिरां शिक्षा दप्तरनि इयां दं नोंहा जागा सगैलियाता दिनै सार श्रीराम बाबु नों साव आं टीएसएफ आव टीएसएफ के बिगिया 91 नन बुधबार रेखासन टीएसएम टीयूजीएसएफ ये मायानि लामा वासुका क्वार्टर बालाय मायानि लामा का सुका
অনেক কথা বলে 2003 সরকার ফাই বলিয়া আইএনপিডি বা কংগ্রেস আইএনপিডি যত পার্টি টিএনপি সবাই কিয়া টিউজেস সবাই কিয়া হ্যাঁ টিএস এনএসপিডি সবাই কিয়া মানে এনএসপিডি টিএসপিপি মানে এনসি কমা দল সবাই না সিঙ্গাপুর আইএনপিডি কাবলে এক ত্রিপুরা সানে একটা না মাত্র আঞ্চলিক দল 2002 जों बुटत बाताय लेखा सबसे हायेस्ट सीट जों मानो सीट शेयरिंग 18टा सीट बिसिङो जों 6टा जिरिखा 6टा जिरिखाबले श्रीराम बाबू आपरु इया श्रीराम बाबू যখন 2023 जों ক্ষমতা ফাইলি आंखायनो सीपीएम नि चक्रान्त जों যখন सबाय जानायखा नङाफोर परथा सामलगि दं যতন নুক খাবলাব এনএসপিডি সাবো খাই নংনা आंनि आइडियोलॉजी ठीक दं कयटा आइडियोलॉजी नि ठीक दं हासाला একবার কংগ্রেস একবার টিউজেএস একবার এনএসপিটি একবার টিএসপিপি একবার টিটিএনসি এই বিসি পাই খেবলে নং जोंनि যারা एक्चुअल যারা লিডার রক विजय रांगल टीयूजेस नि टीएनबी थांगा बलंनि फाइ एकर्ड खाइका टीएनबी तंगा 2002 थांगै टीयूजेस बाय बाक्सा दल 20 जन दुई आईएनपीडी का आईएनपीडी नो जतन एकगाने आईएनपीडी नो दीर्घ बছর तंगाय जाखा सुखे दुखे साबो सायाबो नेतृत्व लाइखबले तो जदि जों टीयूजेस आसल रागलाय तंनि आखाय 1900 से गो 83 जों जदि न যতন সারখারে নি থাকান গাই তিনি শিখ সিদুর তিন অর যে শিখ সিদুর নাই তোমানি আপন মাংলা কম আপন তুমি সাক সই তোমাবাই তাবু বহাই ন ববা গ্রান গনে ববা গ্রানি ফাইমানি আপন যে যারা আইডিयोलॉजी খাইনে রক বিজয় নগর সিদ্ধ মাখাবা জগদীশ জামা তাম পট মাখাবা সাই থাকাই কম ন ক এজ এ সিনিয়র তংলে তাগো তংলাইবলে अब किछुया त्रिपुरा हास्तेनि जत बरनो सिनुओ बोबाग्रा निनि आनि जुदि पयतक्राक तंखाय नों आं जुदि बन बिश्वास के बिनि नेतृत्व नों खापुरि तंखाय बोबाग्रानि बिसिंथिनो मुंसे मुसा मानसिनाय जे टीयूजेस 17 बছरनि सिगां जे सातसुइतिओ काइन्ट करे जे कग्रि माने पाब्लिक न किसे किसापा रुइ एका आरिफानो खाउइना आरि जे बिजरांगल बलंग थांगै रुआ थाम्पुइ साजागै जे कग्रा आं एकटा किसु तो बनाय काइसापान तो बखनाबले 3टा सीट तिनि जे टीआरपीसी नै बागरम्बार साव ओ टीआरपीसी साव तो बबे 1988 नि इतिहास नायने लाबोना गेताम तमनि टीआरपीसी बा मात्र बिजरांगलनि बागैसि आफुर किंग क्रिएट नले अरे कक तो अनेक किसु सालाय मान कक तो अनेक किसु सालाय পাবিক বিভ্রান্ত ঠিক কিন্তু একটা তাবুক ত্রিপুরাসানি তাবুক ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসার আসু লগে লগে বিভ্রান্ত তাই নিয়ে নাই নাই দিনের পাতাল কইনা পাবো বুসুক দহরম মহরম তিনপো নিজে যদি ভয় পেলে তাবু বাহানো হাই বন মানে বেখাতে নাহানানি বাকি নাই বুসুক কাহাম আইংনি অর্ডার মাখাকে লগে লগে গলাতেই হাত হুমগান সেং যাওকা और वो तम तो जेस राति दे हिताम थानी ताम साने और सेप्रांग ना सेप्रांग मैया त्रिपुरा म थानो मकल थाप लारि ओय और जे सेप्रांग ना मालांग लिया अब किन्तु बसाइ मानो आपुर कैनो बरको मखरा जादब्लै बायरिनि फायने र आमति मखरा जागा नायतुना नंगो रोंगो आरो थांगै ओजे पॉलिटिकल लीडर तो बा बोजे प्रेस मीट जे सामानी राठी बो पॉलिटिकल लीडर तो बाती कक साना नहीं पिन बो पिन उचित तो तंबा आइनो तो तंबा आफरु सामनी साबे बो पछिया रासु तंग आबरक सावबा ननुकना 30 बर एक কথা না এক গুষক অ্যাঙ্কার সাম বো খুব নাম করেন তংজা মানে অনারেবল
हि साइना सिबिजिना तंसुगोन TRPCL L Theberika Limited Chairperson Madam and State Minister Apu wait yapan tisem wait ang minister de bale khanai tong lebo elected thing is minister gosi tong ga nta hin bono dunia ni kobortai shesh to tong sima aborta boni bagai do bibranto tang baitum chini hasten boror omong নাই no যখন মুক্তি মানানি সেখান অনেক কিছু ফেনে নাও ভারত স্বাধীনতার পূর্ব বাংলাদেশ যুদ্ধ যখন ভারত বাংলাদেশ যখন আলাদা রাজ্য আর দেশ যখন মান পূর্ব বহু রাজাকার ইন্ডিয়াবো বহু রাজাকার এনকা বাংলাবো রাজাকার এনকা তাবুক চিনি অমানথাই মানা থাংকানিব বুনি বসনো খুশি খাইয়ে সাকনি তংথকতৈ সাকনি মুসুমতৈ सागनि सातखौनो रखा खायनायनि बागै गोबां मा कक सिद्रा सिलसे हय बरक काहामनो बरक हामनो सानबोय निजिदा हामै थांमानो आबो अनेक सेसा खायनाय नरम आं सानमुसुंगो 2024 ना सिंगै दं 2024 नि परे ओ बागरुम्बार सानाय रक ओ मखरा हाय अरन अर बाहारनाय रक ओ यंगला हाय सेरकाय यांनाय रक नर किन्तु मानजाकनाय Public nungnai public nasingi tongo ajaga thangi tongo ishorni asirbat tongo जों bubagra bosone bororok जों kusum o hano sajon kai phenerok जों musa jaga thangi tongo obose ain kokosana musungo khata baidi jermani tomone obobaino जों tabo khatong thogoi ma tongnai sir paithako kaisa ko je ताऊ PSP नि श्रीराम सं दिनेशर सं जे बर सामान्य टिप्रा मुथा करिया जे बुबागरा अब सोचे खाइतंगो जे दिल्ली रको थांगै जे गिरेदा टिप्रा सामान्य इंटरलोकेटर सामान्य अब जो तो सोचे फलसी निज बर कौ जे ति सामान्य आबनो तै दा लुकुरक तो जे बुबागरानि आंगै तंनाय सामं बा जत टिप्रासा टिप्रा गायजन टिप्रासा रको खा बायजागै दं बाहायकिया बाहाय गानाय Gabon to ibo kok sana musong sana. Bubur TSP bro. TSP tam. Tripura State Party. Tripura State Party ni founder ba chini ta bortoman chini Tripura mothani MLA Ronjit sorry Chitranjan Deborma sible. Inya karangka ketang tongo. Vice President. Inya ka soponto কর্মচারী ত্রিপান বয়াপুর ডাইরেক্ট ব টিএসপি নি সব পক্ষে নি সামকাম দङ তাও আইপিএফ নি জেনারেল সেক্রেটারি কিন্তু কোন কালে কোন যুগফান দিনেশ ভাই শ্রীরাম ন টিএসপি ইনখানে আं खोनायाखौ চিনি টিএসপি চিনি এসএসবি টিএসপি নি কোন ক্ষমতা তো দङ আইএনপি নি কোন ক্ষমতা তো দङ বা বিজেপি নি কোন ক্ষমতা তো দङ যে খরকসা এমডিসি দলিয়া করতে কে জায়গা থাকপানো ও এমডিসি ন এন্টি ডিফেকশন পার্টি নি রুলস অফ মনোবিনি এমডিসি পদ মানে গখারি মিয়া খারিজ কে মিয়া কোন আইন সিংয়া কো আবতে একটা কো কোন বল যুক্তি রাজ্যপাল সাইনা নেই Supreme Court tongla thangni Supreme Court sungidi mone kok kamba kriya jodi krinyong ito ngakai 13 জন MLA jodi krinyong pangakai sing 17 জন MDC Tipramota krinyong jodi ngito ngakai sini yotro Tipramota krinyong pangakai sini Presiden Bisingo Thangna pertama push tononon bori khable political secretary श्रीराम देवबर्मा पॉलिटिकल सेक्रेटरी माने कमिया बिनी आलादा ऑफिस खलायनि का बिनी रूल तो सांगतिं का नॉट ओनली दैट स्पोर्ट्स पर्सन कोइन रिकाबले बनो बरो नुखा बजे तिप्रामथा करि माने अततामा तिप्रामथा 2021 5 तारिख फेब्रुवारी जासे माने होइते तंगो तागो तंगो उलबो तंगनाय तिप्रामथा जागान तंगनाय किछु सात्तो निसि बररक
jar pol lubi MLA MDC ungi nani mototai thina motai nuhulia thina mane boishot nuhulia বরণ সানাই তীব্রমতা করিয়া নাই তীব্রমতা বিন জাগান তো আগামী কয়েকদিন আং 3 তারিখ সাহেব কয়েকদিন বেশি করে তীব্রমতা নি চবান্ন নগুন যে চবা থানি নং যদি হিম্মত তংখাই 50 জনা বরক দিয়ে শ্রীরাম ভাই জিনেশ থানে আর নরখাই ফুন্ডি আজ জুকরিয়া দল কতাল খাইয়ে পাবলিক না ফুসুলেনা না জরা করিয়া বরক মুসুলিয়াব তাই বুঝে খাইছনানি A B C D পাইসুকা পাই গেলে যতন নাংমিয়া কক সানানি তিনু খাবলেন মিয়া MDC বিদ্যুৎ বাই MDC পদুলসন তাঙ্গে ফেয়াবা বন কাউন্সিল বাপা ফেরেগা বিসি কক সাইছিবা বিসি কক সাগৈ বনি বাসন কারণ বড় রমজান নাই जों তো রমিয়া আমি নিজে শেষ পর্যন্ত সাইড মারঙ্কা তাবু পর্যন্ত যে দল ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 1 নাম্বার দল কত বিজেপি সে এডিসিও সে বিরোধী দিন দল নেতা তখন সংমাইয়া খোক বিমলিয়াম বর সেগক পদ্মলোচন বর সেগক ভূমিকানন্দ রিয়াং বর সেগক নর্থ ফুংলা তাপনি বর যে হংস ত্রিপুরা মথাও বিরোধী দল নেতা তংফ্রু যে বিজেপি আকারে চিনি ত্রিপুরা মথা হাবাই মানে পরে তাবো পর্যন্ত বিরোধী দলনি নেতানি আসন তখন খালি গো বিন কোয়ার্টার খালি বিনি বাকি গাড়ি অ্যালটমেন্ট খাইবা খালি যদন খালি বদল ডিসিপ্লিন তং সালা বদল ডিসিপ্লিন তং প্রেস মিট খাইকেন শেষ করিয়া নরবই কক সাকেন আং রবীন্দ্র শেষ করিয়া ani sakabo tongo ani bul tung ani saya tongo sino haban khai chini boro saya tong nor sino romudi asor kok khai norok ni bising ti onek সংশোধন ngu janjani alaka hamgraini bagai lama krei timane ya যখন নুকজাগনে আফরু দর সনো যখন ফুনুকা বসবে স্যার নুনুকে মিডিয়ার কমানে বসে অজরা নন মিডিয়া বসে মূল্যবান যেখানে বই থাকমাই নর থাঙ্গো যেখানে মাসায় মানে ইয়া তৈ করে মা পড়িয়া স্কুলের ছাত্র কম মাস্টার কম আর রঙিরিও নুগো আইতা স্যার ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন হলে তামনে বই খায় আমরা তো তামছে ভিলেজ কমিটি আং যে সাইমামান জরতৈ বড় ভিলেজ কমিটি বুট খাইয়ানি উপলগ এবং সংগঠন দুর্বল ও দুর্বল সবল খাইয়ানি বাগৈ ও দল বড় থানায় বিধানসভানি সিগাं চেষ্টা খাইয়া আপর কাপড় একটা নুখানা বড় ইচ্ছা খাইন চিনি বড় রিহেবিলিটেশননি আপর যে বড় বাই একর্ডিং মানি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই বন বুধ নি অধিকার না বাগৈ কক মানি কিন্তু কারণে বর্ণিন একটা রাজ্য সরকার একটা শয়তানি খাই যায় বুট তিসালিয়া কেস খাইতে রেখা হাইকোর্ট এবং বুট কালিয়া নেই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই ফ্যামিলি আফ্রমিয়া আপনি পরে বুট নুকা বিধানসভা जों ক্ষমতা ফাইনি এখন ত্রিপুরানি অর্থাৎ ইন্ডিয়ানি লাইভ বুমা সিস্টেম আঞ্চলিক একটা রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক কোনো দল বা অ্যালায়েন্স নিয়ে হই ওর একটা বিরোধী দল নেতা দি আর সম্মানে নেওয়া কম কতিয়া আবন উপর চক্রান্ত খাই চিনি বর্ণ ইয়াকারকা প্রচুর রান ইয়াকারকা নং ত্রিপুরা মথানি IPF বিজেপি ফাইদে নগদ 2000 নাই 1000 নাই আর লগে নিনি আধার কার্ড তুমনাই লোন স্যাংশন নি বুমুগৈ হ্যাঁ তারপর পরে NGO নি বুমুরই মানে অনেক জায়গা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সেন্ট্রাল বিজেপি নি হইতে বড় জায়গা বনি কর্মকর্তা থেকে শুরু খাই ও বনি তো গোबां তংলে ব্রাঞ্চ তংলে লাস্ট খবর নেই যা আংনিয়া বিদ্যুৎ মা সাকদে নংনি সাংবাদিক ন जोंहासो दल सोबाय माने रांग्रांनो ताक रांग्रि मालि एलाका हाब मालि एने बरमा साके रांबाय बरम सबजों खुसि दन निनि बखाव हामजां माने करिखाय बरमनो जरिनो बरम निमा करिखाय बरमनि बागै नों सामुं तां माने करिखाय आ बरमनो केबो बरमनो चिरदिन बा चिरदिन बागै बरम हामजागै माने
samungse मा खालायनाय बनि बागै आं साव त्रिपुरा मथा आइबो दङ 2021 नि सिमि ताबो दङ उलबो दंनाय त्रिपुरा मथा दल बायया त्रिपुरा मथा दल ओंखांनि आखाय ताबुंनो विलेज कमिटि इलेक्शन खायदि जों अन्तत 587 तानि बिसिङाव जों ग्यारान्टि सारागौ 500 ता जों तुइ फैनाय आसो जों ग्यारान्टि मोन